سلام سلام كبرات تخاتات تليلو تي في خميس أنيحكم تمليسنا متيناكم علنا يا تايوتي هاتم سبات I don't know تاينا نبلو حجة خاتي حافشاوتي ممهرت مسجن داويت كاب حارة مريت تجراي ناب هو حاتن شعبيان إيدي هيبلو ناي نوري تعينت ناي سمعوا بحجي بدحر حجسي اندحر دقا زي قتيلمو اندحر دقا زخونه ነገር زي سريمو اندحر دقا بقى بتعنو اندحر دقا خنبر كوين بدحر حجسي تعينت سبئنا يخسمعوا እዩ كام حجي خا معت صيقታት يخفصم معت سبئنتو بقى زيرو زبصح ነገራት እዩ ጎልኮቱ ወንዳህዋሓት سمعوهم እንግዲህ ጦርነት ግጭት ግድን አነ ከዓ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ሚድያ ክፍሊ እዩ ስለዚህ ብዙሕ ነገራት እናገር ይኻሊ ፕሮፓጋንዳ ክትብል ግድን እዩ ዓቕምኻ ክትዕቦ ትጋጨ ዛዕ ብዙሕ ነገር ትገብር ኢኻ ማለት እዩ ያ ሕጂ ብዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብሎ እዚ ኩሉ ቦታታት መን ወሲድዎ መምህር ተመስገን ዳዊት ኣብዙ እዚ በቃ በዚሲ ከመይ ይኸይዱ ወይስ በአዲስ አበባ ይኸይዱ አዲስ አበባ ኸይዱ ነይሩ ካብ አዲስ አበባ በአየር ገይሩ ድዩ ዝተፋላለየ ሜላ ተጠቂሙ ንመቀለ ኸይዱ አደኖ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ እንታይ ዝገብር ነይሩ ማለት ወይ እውን ብትግራይ በዚ እንድሕር ዳ ኸይዱ በዚኣ እዚኣሲ ከመይ ለሓሊፍዋ ከመይ ለሓሊፍዎ ዝኹሉ ከመይ ገይሩ ናብ ህወሓት ኢዱ ሂቡ سليا حيل سلام تجراي انت عينت حيل لو يقرم نهوحات نشعبيا اذا حدا عب عدلي كما يجري ابز بقى نزي كله سجيرس ناب هوحات مخا ابز على صفح نايتي سراويت حيل سلام تجراي زبحال زركب سب نزي كله حليفنا او مبصحو يقرمي تحنسو اندله مخونه بحج زسرحهم زلو خا انا يحسبن ناي ممر تመስገን ዳዊት ዳና ዲኻትኩም ያው ካብትማሊ ጀሚሩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ብጣዕሚ ቢዚ ኮይኑ ፀኒሑ ያው ቱ ኣባይታ ለሎ ሓቂ ያው እሱ እዩ ማለት ብድሕሪት ይለሎ ሓወልቲ ምስክረሎ ኣነ ያው ብቱ ህዝብን መንግስትን ዝገበረለይ ፃውዒት መሰረት ላብ ትግራይ ዓደይ ተመሊሰኒ ኢኹ ስለዚ ቅድሚያ ክውለል ደሊ بالتفلالي መንገዲ ተሸዊድና ላብ ሓራ መሬት ዝብል ሽም ሒዝና በረኻ ወፂና ንህዝቢ ሕጂ ያ ኦሬዲ ስብኡኑ ቁልፉ ፈቲሑ ቁልፊ ፈቲሑ እዩ ተጋዳላይ መምህር ተመስገን ዳዊት በቃ ስሩኡ ፈቲሑ ማለት እዩ ብሕጂ አፖለቲካ ክሳተፍ አይክእል ኣብስተፍ በቃ ኣብ ዝኾነ መንግስታውን ህዝባውን ትካላት መምህር ተመስገን ዳዊት ባዕሉ ስሩዕ ፈቲሑ ኣሎ ንኸይሳተፍ ክብሩ እውን ባይታ ዘቢጣ ድሓር ኣነ እንድሕር ምሒሮሞ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ክንደይናይ ከይምሕርዎ ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ማዕለያ ዘይብሎም ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ንስለያ ድዮም ከይዶም ወይ ሳብኡ ኣስዲዖም ዝተፋላለየ መንገድን ትግራይ ዘምፅኦም ኣለው ክሳብ ሕጂ የለው ብህይወት ዘሎ ወላ ሓደ የለ ውሑዳት ኣለው ሸውዓተ ደም ገለመለ ሰባት ኣብ ገለ ዝረአዩ ስለዚ መምህር ተመስገን ዳዊት ከዓ ሕሰብዎ ሕጂ ንሓደ ወርሒ ገለመለ ብዙሕ በቃ ኣብ መዓልቲ 4 5 ግዜ ከዛርብዎ እዮም ኣብ ሚድያ እናወፀ ብድሕሪኡ ክንስእኖ ኢና የለን እንተሊ እውን ዳርጋ ዘይምህላዊ መን ከኣምኖ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣይኣምኖን እዩ ብድሕሪ ሕጂ ወላ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ እንተተመለሰ ህወሓትን ካድረታት ህወሓትን ብፍጽም ኣይኣምንዎን እዮም ምክንያቱ ክስልየና ሓደ እሙን ኣይኮነን ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ገዲፎም ስለዚ ከደቀድም ብኡ ንሱ ጥራይ ኳስ ዘይእሙን እዩ እንደገና እውን ስለዝመፀ በቃ ባዕሉ ተዋሪድ እዩ በቃ ክብሩሲ ትሕቲ መሬት ኣስፊርዎ መንግስት زي تقولوا نجار أي تكبرتم سوا
በቃ ዘይትኽእሎ ትኾኑ በቃ መምህር ተመስገን ዳዊት ምስ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ኣይተሰማምዕን ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ በጥ ክብል ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ኮፍ ክብል ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ በቃ ውልቃዊ ናብርኡ ክገብር ነይርዎ ካብ ናብ ሻዕብያን ህወሓትን ተመሊስካ ትፍኣኻ መልሓስ ከምኡውን ትዴፍ ብፆተይ ለቐየምክኹም ቂም ብሽም ሰማዕታት ብሽም ኩሉ ስውእ ብፃየ ይቅርታ ክትገብሩለይ እንዳሓተትኩ ያው ንቐፃሊ ለለው መልእኽትታት እውን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ክመፅእ እየ ባይዘወይ ተጋዳላይ መምህር ተመስገን ዳዊት ንስውእ ዝጠለምካ ንስውእ ዝኸሓድካ ሕጂ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ መፂኻ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኮይንካ በቃ ኣብኣ ኢኻ ጠሊምካ ሕጂ ኢኻ ጠሊምካ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ክትወርድ ከለኻ ሕድሪ ስዋኣት ኣይጠለምካን ሕድሪ ስዋኣት ንምትግባር ኢኻ ወሪድካ ተመሊስካ ግን ሕጂ ኣብ መቃብሮም ኣብ ዝባን መቃብሮም ኮይንካ ኢኻ ጥልመትን ክሕደትን ትፍፅም ዘለኻ መምህር ተመስገን ዳዊት ለለው ነገራት ክናገር እየ ቴንኪዩ ዳንኤል ኣብ ካልኦት ክልላት ለይለ በዝሒ ቁፅሪ ፖለቲካል ፓርቲስ ኣብ ትግራይ 17 ፓርቲ እዚ ጠጠው ኢልኩም ሓሲብኩምዎ ትፈልጡ ዶ ንምንታይ እዩ እንዱ ለኣክል ኣፈላላይ እኒና ንሕና ክንዱ ለኣክል 17 ፓርቲ ንሓንቲ ክልል لخندزي أجنبار تقلت خون كلن تعي تحاسو تعي كحسوا سوين خالي لما بارت العدل خال عدل خفل فل 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 بيلخا ما قاد شو المقوار الحسولو زي كل زي كلنا نستوعب بصوتي أنا منم لولو نقري الحلو وردليتكم بولو تلامي وخمسي تقرأولي لم يلي أنا بتعب سفيح ما أقرني إنه كلنا تشكوا بخيا خيد منم كسال لخون عينت مالتنا المسوات اللي يجزع سكالجت ما ندرب منم تعمر قال سيتتو يبلي أنا إذا كنا سوعلو عسر شو حتى بارتي على تجري مخ على مرينا بزعبان تاي الزرب الله أنا يرد عني إذا كله فترة شعبيان هو حاتن بر نذا كله كان زخون كم زتولى زلخا نخون باي ذا واي كل حماقا وردتنا بتجرينا هو حاتنا شعبيان بر ناي سراوي حيل سلام تجري يكون نمانيخا حجي أبزخون كات الزرب زلخا هو حاتي وهو حات انت تردي ومنع خاون انت ترديك انت بارت اللي مقطع مالتي انت بارتي تعيل حسولو مالتي زخ على القورلو تما خلاي منقستي مخ على زاخلل لذا ادونا تግራይ بتنتن بيلخا بالتفلالي منقدي ያው ደቅኖ ለኾነ መጫወቲ ትገብራ ዛከለል ዚያ ብሱርይ ሕሰቢ ኦልተርናቲቭ ይባል ትኽክል ሹ ኦልተርናቲቭ نامريكا سرعات دنرئي بيانس نامريكا سرعات أنا أمريكا سرعات ما خلتين يعني خلته بتعمق كندول عكنا ديمقراطية ديليت هاللينا دي أساس شو عت عينة بارت عايشنا هنا ويس كالي أجندة نيوم زي أو قمت كنا تنخدني نبزوتي قدفوا أنا أو لوسن كو ياو تقال سيد عمن يا مونغو قال سؤال فتو غيروا يو إلى وقت إني أخو لو عدي خيد إني أخو أنفتو غيروا قال سا أنفتو تغيروا مسنا أخذ مالو سلو شبات كوين كتقاليس كا خطعريو ويكا مچمنا بصلاقسي بفصم بقى أنا وردت زيا I don't know مالسي نحنا حرام مريت تግራይ ዝበሃል ሲ በቃ ማይንጉሆይ ጽፉፍዩ ሽግራት የብሉን ዓመጽቲ ይኮኑን ፍትሐውያንም ዲሞክራሲያውያንም ንብል የለናን ንምንታይ ሲ ናብ በቃ ናብ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ናብ ህወሓት ናብ ሻዕብያ ትዝወር ትግራይ ትምለስ ክብርኻይ ኣነ ንስለ ክብርኻይ በቃ እንታይ ዓይነት ክብሪ ክህልወካ ብድሕርጂ እሞ እንታይ ዓይነት ህይወት ኢኻ ክትቅጽል እዚኦም ክሳብ ዘለው ብህይወትካ ክትቅጽል ትኽእል ዶ እዚ ንዓይ ዘዛርበኒ እምበር ሓራ መሬት ትግራይ ኣነ ልዕለኻ ኣይፈልጦምን መምህር ተመስገን ዳዊት ከማኻ እየ ዝፈልጦም ማለሲ ከማኻ ዘይኮነስ بدحرها خايز فلتم صبغ غيركا سخات فلتم انا خا تزي كوينو نمنتاي غديفكام جيغا لك حماها قال ملايكو اديس ابا تتخون تطابقنا لك اديس ابا تتخون دمص مخوناكا كل سب متطابق لك دمصون مخوناكا اب غون خاون تسلفه هجينا بحوحاتن شعبيان كيدكا غن وا بزو تግራይ تحاويسن يخور ነገር ግን ስኹም ዚ ኣስተሕሰውለ ሞ ችግረውሊ صرفوكم جزاهم كله يافت كومنت اوبن خغوريه جنزي اسحسواس لتግራይ ሲግባእ እዩ ዝኹላይ ፓርቲ ታይ ስለ ዝኾነ እዩ ድዩስ خالي اجندا نيو መቃድሾ ለምግባር ዲ ዘክልል ዚያ ለይለ ናይ ኩናት او ድማ ለምግባር ተሓሳስባ ናይ ሻዕብያ ኸይድ ኢሳያስ ተወዲቑ ኤርትራ ሶማል ክትመስል መቃድሾ ክትመስል እንደም ዝብሉ
قدف ممر تمسجن إذن حساب أقصى لنا خا thank you سلام حوات زحونا أنت زي تجاجي كاب حرامر تجرايو ما قادلتو تمسجن داويتيو اسكن اسمعه عملنا هاتم دحنا دحوم أنا حال نجري كل دليل مالتيو سلازي تمالي خادع خدا كاب حرامر تجرا لاي كوا تجرا لاي كبهالو أسكيهون تجرا لاي تمسجن سكيهون هو تجرا لاي سيكونن جن سكيهون حقي يا داويت بتعمي تشولو بتعمي محزني إزس لا بالحشة بوتا تخلقو حدا نجاري يا لافت ما قال مسائل نعدي ساعات الزخيرسي أنا بقولك بزي مجنان أبقون له تأي خوين ممر تمسجن داويت كاب حرام مريت تقرأ عدي ساعة خوفيلو ناب حرام مريت تقرأ ناب عد كاو قال سوريدو عد كاو قال سأوجو مسرات حرام مريت تقرأ كنسو سلمتاي عدي ساعة يخوف سلازي حماق الله حماق من حدار الله عمزتيهم ጭቆናውን አለው አብ ሐራ መሬት ትግራይ ማለት ما أسرت له سلازي انت يزغبر زلو عري ويلنا متماغوتنا نابصلا اغن وا انتي كافتم كاي غاني لينا اسو كاوزوم ناي سيطاونتي سرحت لخون سبات لااتم خويدو مدنبارو بتاعي محزني جن انا حدا ነገር ታይካት حساس ولدلي حدا زقول عزي بجنزل تدللو مخادو حدا عوي لا يستوعب ነገር ላይ حازو ነገር ነው ሰበር ዜና የአማራና የትግራይ ክልል ከሚወዛገቡባቸው ቦታዎች አካባቢ አንዱ በሆነው ጠለምት ጋንቲ ከፍቶም ጋኔ ለይና እሱ ካብዞም ናይ ሰይጣውንቲ ስርሒት ልኾኑ ሰባት ላብኣቶም ኮይሉ ምድንባሩ ብጣዕሚ መሕዘኒ ግን ኣነ ሓደ ነገር ታይካት ተሓሳስ ወልደሊ ሓደ እዚ ቆልዓ እዚ ብገንዘብ ትደሊሉ ምኻዱ ሓደ ዓብይ ሊያስተውዕሎ ነገር ሊሓዞ ነገር ነው ሰበር ያ ይገርም እስከ ዛናይሎ ማሕበሬታ ኢትዮጵያውያን ከመይ ዝገልጽዋ ዛ ኮኔራላት ማለት ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝተማረኹሉ ኩናት ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ህወሓትን ዝተኻየደ ዝተወልዐ ኩናት ህወሓት ዝጀመረቶ ኩናት እስከ ንስማዕ የአማራና የትግራይ ክልል ከሚወዛገቡባቸው ቦታዎች አካባቢ አንዱ በሆነው ጠለምት የህወሓት ሰራዊት ማለትም ቲዲኤፍ ዛሬም ተከዜን በመሻገር ማይዳጉሻ በሚባል ቦታ ላይ ጥቃት መሰንዘሩና በስፍራው ከሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ጋር የተኩስ ልውውጥ ሲያደርግ መቆየቱን የአካባቢው ምንጮች ለዛሀበሻ ገልጸዋል። በዚህ አካባቢ የቲዲኤፍ ሰራዊት የሆኑት አርሚ 11 ኮር 113 ጥቃት እንደሰነዘሩ የአካባቢው ምንጮች የገለጹልን ሲሆን ከሁለቱም ወገኖች የተለያዩ ጉዳቶች እየደረሱ እንደሆነ እንደሰሙ ገልጸውልናል። ሆኖም ግን እነዚህም ከሁለቱም በኩል ደረሱ የሚባለውን የጉዳት መጠን ከገለልተኛ ወገን ማጣራት እንዳልቻሉም የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። በተለይ የመከላከያ ክልተ ኮኔራላት ክልተ ኣዘዝ ሰራዊት ተማሪኾም ኣለው ብዙሓት ኣካል መጉዳእትን መቁሰልትን ሞትን ኣጋጢሞም ኣለው ብዙሓት ጽዋራት ከዓ ኣብ ኢድ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቲሎ ድሒርና ከም ዘረጋግጽና ሰራዊቱን ዲሽቃዎችንና የተለያዩ ብሬኖችን ማርክ ያለው ብሏል። ሆኖም ግን ይህንን ከሶስተኛ ወገን ለማረጋገጥ አልተቻለም። ከሰሞኑም የቲዲኤፍ ጀነራሎች የተለያዩ ስብሰባዎችን በማድረግ ድንበር በህገወጥ መንገድ የተወሰደው ድንበራችንን መሬታችንን ለማስመለስ ከፍተኛ የሆነ ትግል እያደረግን ነው በሚል መናገራቸውን ድምፂ ወያኔ መዘገቡ የሚታወቅ ነው። በአካባቢ ያለው ሁኔታ ተከታትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዛሀበሻን ጠብቁት። ይገርም መርተ መስገንዳ ዋይ عيشነት I don't know ኣነ ከም ወለድና ዝብልዎ ክንድብፅሑ ውላድካውን ኣይትመሓል እዮም ዝብሉ ያ
نحنا عين محلولون ولا عركنا يكون ولا مسانا دا ركب يهلو ولا مسانا يراخب ينبرنبر هجي نتتصقماتو كنشفن كنبل و حرام مريت تግራይ ጸገማት ኒርዎን ከምዚኦም ንብለሉ መንገድ የለን ናብ حرام مريت ናብ አዲስ አበባ ወይ ካ ናብ ካለ ቦታ ተዘኸይድ ግን ምተማጎትና ነርና ኢና ድምጽውን መኾናዮ እቲ ናይ ኣብ حرام مريت تግራይ ዘጋጥም ዘሎ ዝበሃል ዘለውን ክቃላዕን ክስተኻኸልን ንገበርና ነርና ሕጂ ግን ናብ ሻዕቢያ ናብ ህወሓትን ኢዱ መሃቡ ወላ ሓደ ምንም ዝግበር ነገር የለን ዝገርም ያ ባዕሉ ነብቱ አፍሽዋ በቃ አነ ካለ አይገርመንን ኣብዝታት እዚ ከመይ ለሓሊፍዎ እዚ ቦታ እዚ ከመይ ለሓሊፍዎ ኣብዚ ኣነ በቃ ነዚ ቦታ እዚ ከመይ ለሓሊፍዎ ናብ መቐለ በፂሑ ተጋዳላይ መምህር ተመስገን ዳዊት ነዚ ኩሉ ሓሊፉ በቃ ተሓይል ናይ ኣነ ክሳብ ሕጂ ዘይተዋሓጠለይ ዘሎ ሓይል ናይ ሰራዊት ሓይሊ እቲ ሓይሊ ትጸጥታዊ ሓይሊ ወይ ትስለያዊ ሓይሊ ዝበሃል ናይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይሲ ሓይሉ ኣብ ምንታይ እንታይ ዝገብር ነይሩ በቃ እሱ ይዝገርመና እንታይ ዝገብር ነይሩ እዚ ኩሉ ሓሊፉ እንድሕር ደኣ መቐለ ኣትዩ ብሰላም ኣትዩ መቐለሲ ዋ ይገርም ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ አደኖ ብምንታይ ኢና ንገልጾ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ እቲ ሕጂ ዝነበርኩ መደብ ነዚ ዝመስል ነይሩ ደሓን እዩ ብሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብተመስገን ዳዊት ዝግለጽ ኣይኮነን እሱ ስለዝኸደ ናብ ሻዕቢያን ህወሓትን ምንም ኣነ ናብ ካልእ ዝኸውን ክዳዓት ኣይምበልኮን ናብታ ክጠፋእ ኣለዎም ንብሎም ሻዕቢያን ህወሓትን ግን ዋ በር መምህር ተመስገን ዳዊት ዳ ካብ ዓዱ ሓሊፉ ናበይ ክኸይድ ትግራይ ክኸይድ በር ትግራይ ከኣቱ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ግን ናብታ ብሻዕቢያ ብህወሓትን ትመሓደር ኣብ ትሕቲ ምልኪ ሻዕቢያን ህወሓትን ዘላ ዓዲ ግን ኣደነው ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ምዕባሌታት ተኸታቲልና ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ እውን ሰላም ጥንሑ